मेनी टाइम्स म्हणजे मस्त वेळा आम्ही आत्मनिरीक्षण म्हणतात आमगेला तो क्वेश्चन घालून घेऊ काम तुम्ही पुण्यवान की पापिस्ट म्हळ्यार तिथं पापिस्ट म्हणून टोटल म्हणता येना पापिस्ट जाल्यार ज्ञान आशिल्लें पुण्यवान म्हणटा न्ही कितें लायक म्हळ्यार पुण्यवान जालें आसल्यार तुमी खंय प्रोग्रेस करून मुखार वचपाशें आतां तुमकां खंय ना खंयचो एक प्रकार भंय आसा हय की न्ही भंय आसा की ना आसा भंय कसो जाल्यार भंया मूल कसो जाल्यार पाप आसा म्हूण भंय पाप प्रज्ञा आसा म्हळ्यार तुमी कसं करता काय म्हळ्यार समजा अशें कर एक सिंपल एग्जांपल घे हांव येता अशें म्हणलां का तुमी आनी हांव ना म्हूण तुमी केलें फॉर एग्जांपल खंय भायर गेला आनी तुमी तुमगे लागीं एक काम करता की येता आनी इतलें जाता तितलें जाता म्हणून अशें एक काम चोर करता की काम सम करना आनी नंतर जागृत जाता केन्ना मातशें प्रज्ञ आसता का पाप म्हळ्यार सम केला म्हूण ताका वच आसता तशें देवाच्या विशयान तुमकां मातसो चड अशें दिसता की आमचें घडक आशिल्लें आमची चूक केल्या हाका मोस केलो हाका मनान दुखयलां आमी बायलेक मोस केलो भावाक मोस केलो हें खंय तरी एक वेळ येता त्या वेळार तुमकां तें पाप आसा न्ही तें टोटल डिस्टर्बन्स करता वचता म्हण पाप रहित जीवन उरता आतां केन्ना तर तुमकां डिस्टर्बन्स आसा की अशें पुरा मातसो वेळ आसना कित्याक आय हॅव नॉट डन माय वर्क प्रॉपरली आय हॅव नॉट डन माय ड्युटी प्रॉपरली म्हणून प्रज्ञा आसा की ना आसा ते म्हळ्यार गुरू विशयांत आसतलो की आवसू दृश्टीन आसतलें की बापाय विचारांत आसतलें आतां अशें कोणा म्हणचें ना की आय एम टोटली फ्री फ्रॉम सीन म्हणून कोण म्हणटात की तुमकां ना इफ यू आर टोटली फ्री तेन्ना तुमी जल्मा येनात पापास म्हणून आयलेच आमी ते पाप क्लियर करपाक आमी जल्मा आयल्याची सो आमगेलें जिवन कशें जावपाक म्हळ्यार पाप रहीत जिवन जावपाक मागच्या जल्मान तूं अननोइंगली पुरा केल्या ह्या जल्मान तूं तुमकां ज्ञान मेळटा सद्गुरू मेळ्ळा मार्गार आसात तुमी पाप आनी फर्दर करनाशें पळोवन घेवपाक सो केन्ना तुमगेलें पाप रहीत जिवन जाता तेन्ना तुमकां निर्भयत्व खंय भंय उरना आतां उदाहरण जर घेतल्यार तुमगेलो सत्य जर आसा खंय वचत न्ही तुमी नाल्यार कशें लायक तुमी आवाज सांग जाता विचारल्यार की तुमी अवॉयड करताची हें कारण कशें की म्हळ्यार खंय तरी तुमकां तें पाप आसा पळय तें कॉन्शियसनेस गिल्टी मायंड म्हणटा ती गिल्टी कॉन्शियसनेस तें आमकां खंय तरी वर्क करता म्हणपाक ताणें कशें म्हणपाक म्हळ्यार तुमी देहरती न्हय आत्मरती जावका म्हणून खंय जावका देहरती न्हय आत्मरती जावका म्हळ्यार आत्मतृप्ती आत्मसंतुष्टी आतां अनेक वाटेन विचार केल्यार तुमी पुरा काम करता आसत देहा खातीर करता की आत्मा खातीर करता 98 म्हळ्यार मेजर पर्सेंट देहा खातीर करता त्या प्लस न्हीद आयले न्हीद कोणाक देहा आत्माक न्हीद आसपी देवा न्हीद आसपी ना जेवण कोणाक एंटरटेनमेंट कोणाक होय की न्ही वस्त्र कोणाक पूण आमगेलो होय की न्ही तुमी तशें असो विचार केल्यार मोर दॅन 90% ऑफ द एक्टिविटीज कोणा खातीर आसा आमगेल्या देहा खातीर हें देह वचता की तुमी ना म्हळ्यार तुमी केन्ना पुरो फुकट गेले हें कसं करून केल्लें आसा पळय तें भांगर केल्लें आस्त केलें पुरा कोणा खातीर केलें संवसारा खातीर केलें देहा खातीर केलें आनी तें पुरो आमी फायनल करून म्हळ्यार हांगा दवरलें गेलें उरिल्लें कोणांत आत्मे करून तुमगेलो वय की न्ही तो घेवन गेलो की हें पुरा आत्म कितलो भांगर वता कोण पळयलें की आत्मान भांगर व्हेलें कोणें पळयलें ना तो कसो घेवन वचचो म्हळ्यार तुमकां ते संस्कार आसा पळय आतां मागच्या जन्मांत संस्कार आसा म्हूण तुमकां बसून आयकुची बुद्धी आयली ती पुरो लोक येना ती ते संस्कार आसा म्हूण तुमच्या मार्गांत इंट्रस्ट आयला ते संस्कार आसा म्हूण तुमकां देवाल भक्ती की देवाल सेवा करचें बरो विचार आयले हें परत तुमी तुमगे राज्यान करचें न्ही ते संस्कार तुमगेले करशिल्ला म्हण ते चेडूवांक आमी तेच संस्कार घालता म्हूण ताका म्हणटा की तुमी चेडूवांक कसले आस्त गिस्त दिवका म्हूण ना
ही आसता दिया खंयचे संस्कार म्हणले का आसता दिया. आज आमी कसं करता की म्हळ्यार हांव मेले नंतर ताणें वाटेर पडचें ना, कोणेय वाटेर पडना, देवान पुरो लोकां रक्षण केलें. आज विवेकानंदाचें एग्जांपल हांव सांगलें तुमकां. तितला गर्भ श्रीमंत बापायन मेले नंतर पुअर आसते बसलो, घरात जेवण ना येना तेन्ना पुरा तें सांगचें न्ही, घर सोडचें पडलें पुरा सोडा, तापत्र आशिल्लें. संत लोकांना घेया तुमी, सेम एग्जांपल. फाल्यां न्ही नेक्स्ट मोमेंट कसं म्हूण तांकां गॅरंटी ना. नेक्स्ट जेवण ना, दनपार जेवण गॅरंटी ना, फाल्यां सोडा. आज आमी कसं करताचे 20 वर्साचे 50 वर्सां प्रोविजन करतात. हें कसलें येता की देवा वयर आमकां भरवस ना. आनी देवा वयर कोणा भरवस आसपाचो कसले विचार करना. पळयतलो आसा आमकां सम काम केल्लें आसलें, पुण्य केल्लें आसल्यार कसले का देव कमवना. खंय तरी कोण तरी तुमकां आश्रय दिता, ते देव तांगेल्या मुखांतर तुमकां देवशिता. सो आज तुमी कसं करता की म्हळ्यार देहाचे ಬಗ್ಗೆ विचार कमी करून आत्मा ಬಗ್ಗೆ विचार करता. म्हणून म्हळें आत्मरेती ताजें संतुश्ट उरता. आता एक सिंपल क्वेश्चन जर घाल्यार पुरा लोक तृप्त आसा की संतृप्त आसा की अतृप्त आसा. तुम्ही पुरा असं क्वेश्चन घालून घेवका, आर यू सॅटिस्फायड ऑर डिससॅटिस्फायड, अनसॅटिस्फायड. म्हळ्यार फ्रँकली कहूंक गोश्टी तुमी कितल्यांक ओपन आसा ती कितले एडमीट करता तितलें बरें तुमकां. थंय आनी लिपोवन दवरचें ना तुमकां. दॅट आय एम सॅटिस्फायड म्हणचें भितरल्यान तें वचता. म्हळ्यार तुमी आनी तशें उरलें. आर यू फुली सॅटिस्फायड, नो. म्हळ्यार खंय तरी तुमकां एक आस म्हणून घाल्या पेक्षा वयक्यानी एक्चुअली कशें जावपाक म्हळ्यार आय एम सॅटिस्फायड. जावका आय एम सॅटिस्फायड म्हणून ताणें म्हणटा ती खंयचे कंडिशनान देवान तुमकां दवरल्या पळय, हेल्थ आसूं कसं आसूं तांच खुशी पावता तुमी. पण आतां एक पांय नाशिल्लो, 2 पांय नाशिल्लो पूण संतुश्ट जावं येता. हाका एक पुणी आसा न्ही. आतां कशें जाता संवसार विचित्र आसा. एकालो हात नाशिल्लो कसं म्हणटा म्हळ्यार हे दोनूय हात आसले बरें आसा, एक दोळ नासल्यार जाता तशें. एक दोळ नासलो तो कसं करता म्हळ्यार म्हाका दोनूय दोळ आसले बरें आशिल्ले. एक हात गेले तर मनशाला देव कसं म्हणून करतलो, हो अशें उलयता तो तशें उलयता. म्हळ्यार लिमिटेशन कसं नासपण आमी तें घालून घेवपा पडटा. सो आज ह्या प्रश्न जर घालेली आर यू फुली सॅटिस्फायड, तेन्ना आन्सर कसं येता, नोच म्हूण येता. कारण कसं की म्हळ्यार मनुष्य संबंध दिवस हाजे बग्गेच विचार करता. आतां इफ यू आस्क मी द क्वेश्चन आर यू सॅटिस्फायड, पळय म्हणटा. कसं जालें की म्हळ्यार हांव नथींग टू अचीव. आतां तुमगेलें कसं नासता, तुमी कल्पना केल्या हांव टू अचीव म्हूण. आतां म्हाका अचिवमेंट करता कसं कांय ना, पुरो जावंक गेलें. कसं करता तें पुरो जालें. आतां कसं उरलें की म्हळ्यार लोकांक दिवचें. घेवचें चॅप्टर क्लोज जाता. उरलें कसं की म्हळ्यार तें जालें तितले बेगीन आनी तें खाल जायना. ज्ञान म्हणटा न्ही, ज्ञान म्हणलें एक वस्त अशी की विद्या कितें दिता तें तशें उरचें. हें एकूच वस्त अशी दिलें तशें उरता, दिना गेलें तशें उरता तुमगेलें. आनी दिल्याचें आनीक पॉलिश जाता, शायन जाता. म्हणून तें म्हणटा ती तें ज्ञान पुरो लोकांक दिया तुमी. कसं विद्या तुमगेलें आसा तें शिकाया म्हूण. आतां आमी कसं करताचें, तो शिकलो मागीर की मुखार वच की म्हणून शिकोवचें तें मुखार वच न्ही तो. आतां आमकां गुरुजीन तशें म्हळ्यार पुरो परफेक्ट गुरू कोण आसा न्ही, ताणें कसो विचार करता की म्हळ्यार म्हगेल्याकीन म्हगेलें शिश्य मुखार वच का. इवन ते ओपनली सांगता तिकडे न्ही, तुम खंय वचका. आतां लागून स्वामीक जर तांगेले गुरुजीन तशें म्हणलें तुमगेलेकीन मुखार वचका, म्हगेलेकीन जास्त काम जावका. सो प्रत्येक गुरूला अपेक्षा अशी आसा की तागेले शिश्य ताणें मुखार येवका. सो त्या गुरूला आमकां बॅकींग आसा. सो ताजे खातीर आमी कसं करता की म्हळ्यार जालें तितलें आत्मरती जावन साधन करून घेवन एक स्टेज येवका की म्हळ्यार म्हाका आनी कसलें नाका, पुरो जालें म्हगेलें. आतां थोडे लोक कसं करता मानतात पुणार म्हणटा ती कांय कडवना न्ही, म्हगेलें जालें म्हळ्यार मरता म्हूण. मनान म्हणचें न्ही ते भुरगे. तांकां जिवन कोणी तांकां पळयनाच पाप. नेग्लेक्टेड बाय एवरीबडी. तांकां कसं दिसता की म्हळ्यार म्हगेलें जालें म्हूण. म्हगेलें जालें म्हळ्यार आयुश्य जालें म्हूण. हें जालें ना खंयचें परत जप्त जालें ना तो. आनी आसल्यार कोण पळयतात आनी खाता आशिल्लो जेवता आशिल्लो तें पळोवन हें पळोवन ती आश बसना जालें. सो तुमी भक्ती मार्गार आसा अशें धरा की निश्काम कर्म सेवा करता देवाला अशें धरा.
फायनली हें खंय वचचें म्हळ्यार तुमकां ज्ञान प्रथम प्राप्त जावप. आत्मज्ञान म्हणटात आमी. ज्ञान रिलेटेड टू गॉड, म्हणजे परमात्मा ज्ञान आत्मज्ञान हें प्राप्त जावप. आनी एक वर्स तुमकां ज्ञान प्राप्त जाता. आतां तुमकां ज्ञान प्राप्त जालें की ना, थोडें मेळ्ळें न्ही, थोडें मेळ्ळें. आतां तुमी ज्ञान मेळ्ळें म्हणून नचो बसयात की ना. ज्ञान मेळना तुमकां करता साधन करता न्ही. आतां ज्ञानी लोकांक तशें न्ही. ताणें कर्म केलें की चलता, कर्म केलें की चलता. आतां आमकां कसं चलता कळना, कर्म केलें की चलता, केलें की चलता. जाल्यार कसं ना, करका पडटा. करना से बस केन्ना करचें पडटा, केल्यार चार लोकां यूज जाता नाही. सो त्या स्टेज आमी पावता प्रत्येक साधन कोण कोण कशें जावपा म्हळ्यार भक्ती, गुरू सेवा की देवाली सेवा, तें ज्ञान मेळटा. ज्ञान मेळटा रियालिटी कसं म्हणून कळटा तुमकां. तेन्ना परत तुमी म्हणटा हें परत कसं घेवन बसला म्हणून. एक स्टेज अशी आसता म्हळ्यार हांव करचें पुरो मिनींगलेस म्हणून अर्थ कसलो ना. जाल्यार ते कितें करता, फरकूच आसा लोकांक. जाल्यार ते कितें करता. संवसारांत सार ना म्हणून गत आसा. संवसार शाश्वत न्ही म्हणून गत आसा. संवसारांत अभद्रता आसा म्हणून गत आसा. जाल्यार ते कित्याक म्हाका सुद्दां पडटा. साजी ज्ञान प्राप्त करून घेवपाक. सो केन्ना ज्ञान प्राप्त जाता ताका कर्म कोर करना अशें कसं घेवचें ना आनी ताका दिवचें. जाल्यार ते कितें करता कशें लायक म्हळ्यार बाकी लोक कसं म्हणटात तो सांगचो मात्र मार न्हू तो बसून आसता. आतां आमी करना अशें बसले करा. असे वीक लोक कसं करता की म्हळ्यार तसो चड मूर्ख आसा ते. गुरूच करना, बापायच करना, आमकां जाल्यार करता. केन्ना सांगना तो, करना अशें सांगता बसता. ताजे कसो तो कसं करता म्हळ्यार हांव केल्यार तो करता न्ही म्हण तो करता. सो गुरून कर्म करचें कारण कसं की म्हळ्यार गुरू लिडर. आनी तो गुरू कर्म कोन्न दाखयता की कर्माक एंड ना म्हणून. तें मर पसून कर्म करचें जाल्यार कर्मांत तागेलो उद्देश कसो नासता. तागेले खातीर करना तो, कोणा खातीर करता, लोकांक खातीर जनकल्याण म्हणटा न्ही ताजे खातीर तो कर्म करता आसता. सो आदी गुरू की ज्ञानी लोकांक कोण आसा पळय ते कर्म करूनच मोक्ष घेवका म्हूण ना. कित्याक ते लिबरेटेड आसता, ऑलरेडी लिबरेटेड. ज्ञानी मनीस कितें म्हळ्यार तो लिबरेटेड आसा आनी ताका मोक्षा खातीर ताणें साधन करता म्हूण ना. जाल्यार तुमी आतां कसं करता की म्हळ्यार मोक्षा खातीर साधन करता पडटा. आनी जो पर्यंत गुरुजी म्हणना तुमकां, जो पर्यंत ज्ञानी मनीस म्हणना की त्या पर्यंत हें तुमगेलें प्रयाण चालू उरता. सो म्हणटात हें निरंतर प्रयाण हें ताका फूल स्टॉप घालता तितून प्रयत्न करना. सो आतां इफ यू आर सॅटिस्फायड फुली अशें जालें, आत्मरती आत्मतृप्ती आसा अशें जालें. आतां मस्त लोक आमकां देह तृप्ती आसा, पोट भरलें की देह तृप्ती. पोट भरलें आत्मतृप्ती न्ही ती. आतां आनीक विचार तुमीच पळय, विचार करा. सत्संग म्हणटा पळय की न्ही की भजन म्हणटा पुरो पुरो म्हणून येता की फिलींग येना. हांगा तशें न्ही, 2 अशें 3 म्हटल्यार पुरो म्हणटात. हांगा समज जर भजन आसा 2 न्ही 3 आयकलें की कंटिन्यू जावं म्हणटात. कोण टायम पळयना म्हण तें आत्माक कुड्ड आसता पळय तें कितें गेलें तें स्वेलो करता. देह तशें न्ही, ताका एक लिमीट आसा. तें लिमीट जाले नंतर फूल म्हणटा ताका दंभ येता, पोट भरता, झंक येता. हे बरे विचार मुखार येता. सादी ज्ञानी मनशाक कसल्याचें कमी पडना. पुरा ताका देवान वेवस्था केलें. इवन तो निरंतर कर्म करता. ताका टायर्डनेस म्हूण ना, दणी म्हूण ना. दणें कसलें ना की म्हळ्यार कतल तो न्ही. कोण करता? देव करता. आतां तुमगेलें तशें न्ही, हांव करतलो म्हूण येता. येता की न्ही, हांव करतलो. आतां तूं करतलो म्हळ्यार पळय खंय येना तें. तूं करतलो म्हणटा ताका येवचें पडना हांगा. हांव करतलो तूंच करून घे म्हणटा तें. म्हण आमी कसं करतात म्हळ्यार हांव करतलो म्हूण तुमी हाडनाका ती म्हगेलें निमित्त. हांवें करता अशें म्हणलें जाता. देव म्हणटा तूं म्हणटा न्ही तूंच करून घे पुरो. सो बुद्धिवंतान कसं करतात म्हळ्यार हांव करतलो न्ही बरो देव करता. तेन्ना देवाली शक्ती की देव योग्य मार्गदर्शन पुरो दिता आनी हें मुखार आमकां करता.
सो अध्यात्म मार्ग की साधनेचे उद्देश होच असता की हांव म्हणलें काण उडोवचें. आतां तशें पळयल्यार तुमकां सबंद अनर्थाक कारण कोण? आई. होय की न्हू? हें पुरा प्रॉब्लम कोण क्रिएट केलाय? आई की यू. देवान क्रिएट केलो न्हय प्रॉब्लम. हें पुरा प्रॉब्लम कोण? सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम. कोण सॉल्व करता आतां? आई ओनली. हू हॅज क्रिएटेड द प्रॉब्लम? आई. हू हॅज टू सॉल्व द प्रॉब्लम? आई. म्हणून देव पिक्चर हें देवान उपकार केला की म्हणून तेकला बसयला का हें कशें पार जावत म्हणून तो सांगता. तें करना जाल्यार आमी त्रासान पडटा आशिल्ले. आनी आई फॅक्टर आसता. हांव म्हणलें ते जन्म जन्मांतरांत आमकां सोडना तें. म्हणून आज तुमकां कसं करता म्हळ्यार आई म्हणलें लिक्विडेट करता. हेंच पळय पिळणो तें बुडोवन सोडता तें. आई म्हणलें उणें. सो हाजे नंतर आई आई म्हणून यूज करनाका. बारीक मसलोड म्हणलास तुमकां साधारण आई किती सोडल्यात तुमकां तोंडान तुका? ना येत ना सकाळच्यान घरांत तूं आनी खंय वचों कळ्ळें. आनी सपोज एक कॉन्वर्सेशन आसा आनी खंय आसा आई म्हणून येता तूं गोत ना हांव कशें केलें म्हणून कळ्ळें. हांव ताका कशें केलें पळय तुमी मुद्दाम एक अकावंट दवरा कळ्ळें. आई आई म्हणून कितले वेळात म्हणून तुमी पळय. आतां द मोमेंट यू आर कॉन्शियस न्हय तेन्ना तुमी उणी करता तेका म्हणून तुमकां जास्त जावन म्हणून भंय आसता जाल्यार मुद्दाम पळोवच तुमी आई आई कशें ना दुसऱ्याक सांगता तुमी. तुमी तुमीच अकावंट धरलें तुमी म्हणटा हें कमी करता पूण अननोइंगली कोणा तरी एकल्यान अकावंट जर धरलें तेंकाच तुमकां आई फॅक्टर कितें काम करता. सो आई तुमी कितें कर म्हळ्यार लिक्विडेट करा आनी आई सबस्टिट्यूट कशें करता काय म्हळ्यार यू म्हूण हाडा. हें म्हळ्यार देव परमात्मा म्हणटा गेल्यार तुमी पिक्चरान तो हाडटा. हाजे साधना मार्गान तूं आसलें काम अल्टिमेट पर्पज कसो तुमकां हें बरें करता आसा न्ही. अल्टिमेट कसो चड कसं की म्हळ्यार समाधान आसा म्हणून बसता ना. समाधान आसा बरें दिसता अशें न्ही. बट फायनली वॉट इज द गोल? गोल ना अशें आमी काम करना. कसं गोल? देव जावपाक. होय की न्ही? देव प्राप्त जावपाक. बरें देव प्राप्त जाल्यार खंय तरी गेल्यार मेळटा देव. ताका म्हणटा ती गुरी मुट्टल दारी कुडा बेको म्हणून. खाली गुरी दवरून टार्गेट दवरलें जायना. तर कसं जावका म्हळ्यार योग्य मार्गदर्शन जावपाक. आतां मस्त लोकांक तुका शिरकले म्हळ्यार अध्यात्म लायनान तूं योग्य गुरू ना तांकां. तो तागेले कसं की पोटली बांदता आसत न्ही. तागेले आस्ती तागेले पयसो तो वाडटा आसा आनी हागेले पॉकेट फाल जाता आसा कोणालें भक्तालें. आनी खाली भजन जय जय म्हणटा बस सांगा तो परत थंय भरून घेता आसता. अशी गुरू आसल्यार कोणाक फायदो ना. तुमकां फायदो आसती ताका फायदो आसती म्हळ्यार अध्यात्म बिजनस कसं ना ताका पयशे केले ताणें आस्त केली थंय गुरू म्हळ्यार कशें उरपाचें म्हळ्यार शिश्य वर्ग वाडोवन घेवपाक ताणें त्या संपत्ती ताका ज्ञान युक्त करता ती संपत्ती ताका. ऐश्वर्य युक्त करचें न्हय. ऐश्वर्य जर वाडलें बस विचारलें ताका फायदो ना गुरूक फायदो ना. म्हणून गुरून कसं करता की म्हळ्यार तागेले असो एक शिश्य वर्ग वाडोवन घेवपाक. सो म्हळ्यार तुमी ह्या मार्गार आशिल्ले तेन्ना दोन म्हणल्यार बरी कशी तुमी एम दवरला पळय तशी ती ट्रॅकार लक्ष दवरता आनी तें तुमकां ह्या सेकंड फॅक्टर येना कित्याक म्हळ्यार तुमी रायट मार्गार आसात वय की न्ही. दिसची ना आनी खंय तरी बेटर मार्ग आसतले आसूं शकता न्ही. तुमी खंय पळयलें न्ही. तुमी म्हणचें ना म्हणून कशें म्हणटा तुमी न्ही. हांव तशें म्हणना ना म्हणून कशें म्हणटा तुमी. बरें देवान मार्ग दाखयला आनी आतां आनीक आसा दोन गोश्टी. हें तत्वदृश्टीन जर घेतल्यार आमी कशें जाता म्हळ्यार आमी आमकां मार्ग ना वचची श्रेश्ट तत्वदृश्टीन. आतां तुमी कन्विक्शन जर जाल्यार इट्स वेल एंड गूड. इंटरनल कन्विक्शन जालें की मार्ग करेक्ट आसा तेन्ना तो प्रश्न येना. सपोजींग कन्विक्शन जालें ना तुमी एक फिलॉसॉफीर वचता की कशें की म्हळ्यार हांव धरिल्लो मार्ग करेक्ट आसा म्हगेलो गुरू करेक्ट आसा जाल्यार एक तुमी प्रामाणीक आसल्यार देव फाल दाखयता की हें समनेम
पण तुमकां हांव सांगता सांदोन नांव असेल पुरा खंय वचचें नाशिल्लें त्या स्वामीले हें सांदोन आमकां नाचें ना तें हांव तें म्हळ्यार एनालिसीस की बुद्धिवान अशें म्हणना ते सांदोन ते अर्ज ना म्हाका म्हण देवान स्टार्टींग दवरनूच म्हाका रॉंग ट्रॅकार घालना ना आनी तुमकां सांगचें कशें म्हळ्यार देवाल इतलें कायंडनेस म्हणटा न्ही इतलें दयाळूक म्हळ्यार म्हाका फर्स्ट पॉयंट खंय तो करेक्ट पॉयंटार बसय आनी हाजे कितें थोडे उपकार आमकां सांगता सो आमकां व्हड हाजी भाग्य म्हळ्यार जिवनांत तो देवान करेक्ट एक गुरू दाखोवन दिवचो आनी करेक्ट जर गुरू मेळ्ळो मार्ग जर करेक्ट मेळ्ळो ताका चोपार नाजाल्यार स्वता वचता ही वाटकी ती वाटकी म्हणून आतां मसलोकाचो प्रश्न जाला कळ्ळें हांगा वचकी थंय वचकी मागीर थंय थोडे वाटेर वता थोडे वेळ ह्या वाटेर वता आनी तूं गेला आमगेलें लायफ म्हण तुमी एक वाटेर प्रगती करता एकूच गुरू एकूच ह्या तत्वार तुमी चलता अनेक साधन मार्गांत लक्षांत दवरता तुमकां प्रिय आशिल्लो मस्त आस की अप्रिय आशिल्लो मस्त आस म्हळ्यार तुमी धरून घेतलेले जास्त आस की थोडेच जास्त धरून घेतलेले मस्त आसा की आतां खंय करता एक एक सोडून अनेक आसा तूं मुखार गेलो तें सोडका म्हूण ना तें सोडून वता तें सोडून वता कळ्ळें हें समजा म्हूण तोच बरें हागेला कसलो उपयोग ना कळ्ळें पूण ताका सांगता म्हळ्यार ताका ही इज नॉट कम्फर्टेबल विथ दीस कंपनी सो ताका म्हणटा की इनिशियली आमी सोडचें आसता मागीर तें सोडून वता सो साधन मार्गार तुमी एक लक्ष दवरता नाका आशिल्लें आनी दोन घेवन बसना आतां तुमी एका लिस्ट करता कसं आसा कसं नाही तुमगेले एक्टिविटीज की तुमगेलें हें पुरो आसा पळय एक लिस्ट करा हें करचें करेक्ट आसा की मुगेलो टायम वेस्ट जाता की आनी वेदर दॅर इज बेटर ऑप्शन दॅन दीस अशें बरें तुमी लायक करता तेन्ना तुमकां दिसता की आमी बेगीन आयशें वेस्ट केलें थंय बेगीन गेलो हांगा बेगीन गेलो हांगा आयला पूण आतां मस्त लोकांक तुमकां सांगता आतां म्हणटा जी तुमी तेन्ना मेळ्ळें बरें आशिल्लें आमकां म्हणून हांव केन्ना आसना तांगेलें जाल्यार परिचय जालें परिचय कसो जालो नाका म्हळ्यार तुमी वेव्हारांत आशिल्लो तुगेलो तो टायम आयलो नाशिल्लो मस्त लोकांक मेळ्ळो आसा तेन्ना जर मेळ्ळो आसल्यार आसात न्हय तो स्वच्छ तूं पळोवपाक तूं सोदना गेल्यार आतां एम्प्लॉयमेंट म्हणटा सोदून वता की ना आमी तेजे अर्ज आसल्यार आमी सोदून वताचे हें आमकां तेन्ना अर्ज नाशिल्लें की गुरू जाय म्हणून तो सुद्दां फळ आमी ते एफर्ट्स घालना सादी तरी तुमकां दिसलें की आमगे लागीं सोडचें मस्त आसा म्हणून आस की लिमिटेड आसा मस्त आसा ताका कसं करतात आं न्ही ताका अशें म्हळ्यार सोडका म्हणल्यार इच्छा आसा की तुमकां आसा न्ही आतां ताका कसं म्हणटा ती इच्छा शक्ती क्रिया शक्ती आनी ज्ञान शक्ती गज आसा न्ही तुमकां इच्छा क्रिया आनी ज्ञान आतां तुमी एक स्टेटमेंट केलें आमचें सोडका म्हणून मन आसा हें कसं जालें इच्छा ती इच्छा प्राबल्य आसा की वीक आसा आं वीक आसा वीक म्हण फर्स्ट तुमी कसं करता म्हळ्यार तें सोडटा म्हणलें की येवका आज आमी कसं करता म्हणटा म्हळ्यार समजा एक अशें कर कोण की गुट खाता तंबाक खाता सोड कशें दिसता म्हण 3 वर्स काडटा सोड कशें दिसता कोण च्या पिता ताका दिसता 4 वेळ पिता तें 2 वेळ करता तें हिशोब करता आसता तें सोडना तो सो ताजे खातीर तुमी कसं करता कोणाक सोडटा म्हणून ताका डेडलायन घालता तुमी आतां डेडलायन घालतात की तुमकां सोडच्याक घालता न्ही तुमचे डेडलायन घालता बाय दीस टायम आय एम लिवींग म्हणून सो ताका तुमी इच्छा शक्ती प्राबल्य आमगेलें कमी आसा सो तुमी आतां फर्स्ट कसं करता म्हळ्यार क्रिएट ए स्ट्रॉंग डिजायर खंय करता क्रिएट ए स्ट्रॉंग डिजायर इच्छा शक्ती प्राबल्य जावका तुमगेलें हांव करतलोच इकडनं कसं जाल्यार म्हगेलें जायना ज्ञान अंत्य अंत्य सहस्रनाम अंत्य ना अंत गायत्री सूक्त अंत्य असू
गायत्र सुखांत असते ललता मागते म्हणजे त्या मोठी देवेंत असतं असं नाही देवेन ॲक्च्युली त्या पुरा ॲक्च्युली कसं होत असते देवाला नाव घेतलं की परत देवेला खेळ असतो म्हणून पुरा ॲक्च्युली देव येत्रा घेणं देव कसं तुमच्या मुखारी हें करून घेवन अनेक वर्षांनी अस्वस्थ मिळाली देव मागशीच्यान देवाला करशिल्लो बट एक माया प्रपंच सुरकुत्याक देवीच काय ताका विष्णू माय म्हणटात म्हण तें पुरो आमचो उरलें आमी एट्रॅक्शन प्रसाद कधी आस पळय म्हाका थंय वच ताका बेजार जाता हे संबंध क्रिएट कोण करून घेतले हे संबंध आसा न्ही कोण क्रिएट केले आता तुम्ही अनेक लक्षात दवरा बी व्हेरी प्रॅक्टिकल आज संडे अशें जाला आनी सत्संग आसा न्ही देव संतोश जाता केन्ना केन्ना जाता अनेक मॅरेज आसा कळ्ळें तेन्ना तुमकां सांगता ताका बेजार जाता तुका संतोश जाता जाल्यार हें कशें केलें तुमी हांगा प्रियोरिटी थंय उरता आसलें आमगेली मागीर आमी म्हणटात कळ्ळें त्या लागींच्या कळ्ळें आमगे लागीं कोण येनाची येना जाल्यार ना हांव तेन्ना अशें म्हणटा आशिल्लें येना ना जाल्यार ना माय प्रायोरिटीज फिक्स हांव लोकांक घेवन कसं जायचं पडटा आसा समजा अशें केला तुमकां एक शो करता 800 लोक आयले 800 लोक आयले म्हणून साधन कसं केलं कांय केलें ना तें आमगेलें कल्पना ते कळ्ळें ताका म्हणटा पळय एवरीवेर आमगेलें तें युगो म्हण आसता पळय तें वर्क करता किंवां म्हळ्यार कोच कितले लोक आयले आमगेल्या घराक फंक्शनाक कितले लोक आयले कांय ना ते त्या मोमेंटाचें सर्टिफिकेट मागीर कांय तें सर्टिफिकेट ना सो इच्छा शक्ती तुमी आतां कसं करता म्हळ्यार स्ट्रॉंग करा आता स्ट्रॉंग इतली जाल्या नंतर नेक्स्ट स्टेप कसं जालें क्रिया एक्टिवायज जाता की ना तुमी एक्टिवायज जाता न्ही बिकॉज यू हॅव टू इम्प्लिमेंट इट न्ही संकल्प केलो म्हणून जालें ना आमी खंय करता म्हळ्यार त्या संकल्प पूर्ण जाता काम करपा पडटा असं एक सिंपल आनी एक एग्जांपल घे म्हाका च्या पिवपा म्हण स्ट्रॉंग एक इच्छा जाली तेन्ना हांव कसं करता किचना वता बसके ना हें तशेंच तुमकां स्ट्रॉंग इच्छा जाली की आयतार हांव चुकयना म्हणून तुमी कसं करताची कशेंच तरी करून आसा पळय तो येता आनी अनुभवार हांव सांगता कळ्ळें एक वेळ अशें जाता म्हळ्यार कांय मेळना आमी एका वेळ तशें जालें गुरुजीगेर वताना पयलीं तो भजन कार्यक्रम नाशिल्लो आमी केन्ना ग्रूप फॉर्म जालें न्ही ब्रस्तार आमी हें परत स्टार्ट केलें एक वेळ ब्रस्तार अशें जाता तशें की म्हळ्यार भजन जाता 9, 9:30 जाता एक बस एक वेहिकल ना मार्शलच्यान पणजे आमी मार्च करता आशिल्ले चमकून स्टार्टींग कितले वेळ आमी 10-15 किलोमिटराचेर चमकून गेल्ले आसले म्हाका मागीर तो प्रश्न आयलो ना इनिशियल तें आशिल्लें म्हळ्यार पळय आमकां वचका म्हण इच्छा आशिल्ली तेन्ना तो कसं जालें तिका रेडी आसा नाल्यार आमी पयलीं कसं करता की म्हळ्यार बस आसा की ना की मेळना जाल्यार कसं करचें तो पण आमकां हजारीचो विचार येता असो बेगीन पूण आमच्या मनांतल्यान वचता बरें आतां इच्छा शक्ती स्ट्रॉंग जाली ताजे निमित्त तुमी युअर स्टार्टेड एक्टींग क्रिया शक्ती जाली मागीर जाता म्हळ्यार ते ज्ञान शक्ती म्हणटा पळय तें इम्पॉर्टंट ताच्यान तुमकां अनुभव मेळटा सो आतां आमकां अनुभव कशें मेळ्ळा की म्हळ्यार ज्ञान कशें मेळ्ळा की म्हळ्यार हें इच्छा आसा म्हणून क्रिया जाली क्रिया जाली म्हणून हें सफल जालें ताजें फल हें कशें म्हळ्यार ज्ञान हें तिनूय आमकां जावता ज्ञान शक्ती सो आतां गुरू लायसन कसं जालें ना भायल्यान पळय कसं जालें आसता गेलें ना आतां बाकी लोकांना गेल्यार व्हड घर आसता गेलें न्हिदचाक की खावचाक की जेवचाक देवतान भरून भरून दिता हागेलें कसं ना उलोवच मात तितलो पुरो जाता आमकां ताण दिला आनी हाण दिला कंपेर केल्यार हाका वॅल्यू जास्त आसा सो हे तीन तुमी कॉन्सन्ट्रेट करता इच्छा शक्ती क्रिया शक्ती आनी ज्ञान शक्ती जाल्यार आमकां कसं नासता म्हळ्यार हें डेफिशियन्सी आसा आनी तें एडमीट करा न्ही की न्ही तें स्ट्रॉंग ना आमगेलें तें स्ट्रॉंग करचो प्रयत्न करता आनी ती इच्छा शक्ती केन्ना प्रबल जास्त म्हळ्यार हांगूच जाता तें आतां तुमी आनीक एग्जांपल घेया हें पयलीं आमकां कल्पना नाशिल्ली की एनालिसीस वाचलें तुमी चुकचो वाचलें पळय की गायत तुमी वाचलें पळय की हें बरें वाचलें न्ही इच्छा शक्ती कितें आसली बट तें आमकां तें हें डिजायर उत्पन्न जालें ना पळय यू आर अवेर ऑफ दीस बट तें कॉन्शियसनेस डेवलप जालें ना आतां उगोर आमकां दिसता दॅट वी शूड डू
सो हें तुका म्हणपळे मार्क करेक्ट करता म्हणजे कारण तें सो हाजी आनीक क्वेश्चन सिंपल घालाली तुमी सुखी आसा की दुखी आसा नाही बट तसं नाही असं पूर्ण सुखी म्हणता ना पूर्ण दुःखी म्हणता बेगीन बट हे ॲक्च्युअली दोन्ही रियल नाही रियल काय सुख दुःख ना कित्याक तुमी त्या परिस्थितीर तशी सुख दुःख कल्पना तुम्ही करून घेतले कोण कल्पना करून घेतले ते असलं सुख म्हणून कोण सांगलें तुमकां तें पळयलें न्ही तुमी शिकलेच सांगता आतां एक मनीस जंगला आसा कर असल्या का पण जंगली लोक पळयले न्ही सांगायला वस्त्र आशिल्ली ती व्हेकल आशिल्ली ती कसं ना कांय ना अनसेफ कंडिशन सांगेलें एक वेळ आतां आमकां आश्चर्य जाता कसल पुरा प्राणी विषमरग आतां आमी कांय ना पुरो बागेल घालून दिवड खंय भितर येता की तें तेन्ना ओपनलीच आशिल्ली पुरा नमुने विश जंतू विश प्राणी वाघ सूण गळ्ळे जंगली कसलो प्राणी आसा एनी टायम दे कॅन अटॅक मी भंय ना तांकां दे वर ट्यून टू दॅट टायप ऑफ स्टाईल आसा पळय त्या लायफ स्टायलाक ट्यून जाला आज आमी तशी नाची म्हळ्यार आमी सुख दुःख म्हणून तें कल्पना करून घेतलें आनी तांतूं तें आमी सर्कलेच म्हणजे सुख दुःख म्हणजे चक्कर आसता पळय त्या सर्कलान तुमी भायर येवचे प्रयत्न करता आतां एक सिंपल ताण जर घेतला दुःख कसं लागतं तुमचं एनालायज करा वाय यू फील सॉरो बिकॉज युअर एक्सपेक्टेशन आता उदाहरण जर घ्या प्रॅक्टिकल बी व्हेरी प्रॅक्टिकल तुमी चड लोकांक फोड केले कळ्ळें थोड लोकांक एक्सपेक्टेशन खंय मेळ्ळी म्हणटार पडणारी तो म्हाका पळयतालो पळय की न्ही आतां पळयना जाल्यार खंय जालें तुमकां सूट जालें वय की न्ही सूट जालें हांव अशें शिकत म्हणलें केलो जाल्यार पळय खूब आसलें आतां हांव कोणा बी एक्सपेक्ट करना म्हण आसलें ते केकच ना जाल्यार ते केकच म्हण ताचेर तुमी कसं करता मेळ्ळी हें पळय डिपेंडन्स आसा पळय एकल्या वयर आनी एकल्याक डिपेंड जावं न्ही सर्व लोक कोणा डिपेंड जावन आसा ते देवा वयर सो तुमी आतां भरवस्त पॉयंट एक म्हळ्यार देव मात्र सो ताजे खातीर तुमी मनुश्य म्हूण केन्ना भरवस्त दवरनाका वायट म्हूण हांव सांगना बट तो बुद्धी केन्ना चेंज जाता म्हूण कळना ताका देवाली बुद्धी चेंज जायना जालें की म्हाका दिसना चेंज जालें की तो सांगितलें एकच सांगलें आतां कृष्णाल भगवतगीताचें तागेलें वचन आसा पळय तें केन्ना चेंज म्हगेलो भक्त नाश ना आनी खंयचो भक्त नाश जालो तुमी दाखय भक्ताल जबाबदारी हांव घेता म्हण देवान म्हणला आसा आनी कोणें तरी मनीस घेता ना देवान अशें म्हणलें अशें मोस केलो म्हण ना प्रपंचांत आमी म्हणटा आनी अशें म्हणलें वगीच हांव पळय भरवसेर बसलो पळयलें पळय हाणें लास्ट मुमेंटाक अशें केलें अशें विचार येता आतां कळ्ळें तुमी एक्सपेक्टेशन दुख्खाक मूल सो लायफ विदावट एक्सपेक्टेशन दुख्ख ना रियालिटी दोन्ही ना सुख ना दुख्ख ना म्हूण ताका म्हणटा की देवान खंयची कंडिशन तुमकां दवरलें पळय तें तुमी कसं म्हणटा हांव सुखी आसा तें ह्या ना ज्ञानी लोकां तोंडान घेवन येता ताका सुख दुख्ख समान आसा म्हूण एक आसा पळय ताका दोनी एकच सुख की दुख्खी तें कसो प्रश्न येना म्हण तुमी एवर ब्लिस म्हणटा न्ही केन्ना तुमी सुखी रही उरता आतां आनी एक कारण आसा हें तुमी आतां व्यथा पडटा न्ही दुख्ख वॉट इज द रिजन दुःख पडटा न्ही कसलं कारण ताका आतां शरीर म्हणटा पीड आसा वय की न्ही तें घेवन कसले भशेन पर लोकांक सांगता भशेन न्ही तें सांगल म्हणटा तो घेतलो तुगेलो दुखी घेन तुगेलो दुख तुवें भोगता म्हगेलो दुख हांवें सफर करता हें अशें कसलें तुमी सांगता बसता ही व्यथा कसलें पीड म्हणटा न्ही
वाय आर डिसअपॉइंटेड, वाय यू फील सॅड. पण नाही नाही तसं म्हणणार नाही. दे म्हणणं तर असंच नाही. तो वाय डू यू फील इट. दे म्हणणं सांग की सिंग की पुरा BP शुगर पुरा असेल नाही ते फाटले आम्ही कारण असं नाही का नाही. हांव तशें म्हणना. हें कोंकूच की हें तुमगेलो विकनेस हें म्हणटा. हें मानसीक दौर्बल्य येता. दॅट इज युअर मेंटल विकनेस. म्हणजे हांव सुमार लोकांक आमगेल्यान पळयता, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स शरीरा बद्दल विचार करता आसतात. हें शरीर म्हणल्यार त्रास येयले न्ही ते. हांव म्हणना नेग्लेक्ट कर, हांव म्हणना. तुम्ही मस्त विचार करचे ना. प्रत्येक आहार बसण्यात उठा बेस हें काडटा परत तेच विचार करता बसे. तो सदृढ कितलें शरीर तुम्ही घट्ट करता पळयलें रे, तें शाश्वत न्ही. कळ्ळें तुमकां. घेवं का कॅर घेवं का तें म्हणना, बट सगळे दिवस ताजे बद्दल विचार करचे आसतले. तें हांव म्हणटें तुमी आतां कळ्ळें तुमकां हें आसा म्हणून यू टेक प्रिकॉशन. त्या प्रमाणे शारिरीक आणि मानसीक असं तुमगेले व्यत्यास पळय. दॅट सॉर्ट ऑफ युअर मेंटल विकनेस. पण दौर्बल्य म्हणटा पळय, मानसीक दौर्बल्य. जाल्यार दिवी म्हण आमी मनुश्य दिवी म्हणटा पळय, दुख्ख केन्ना अनुभव करना, व्याकुलता केन्ना येना, तेन्ना मात्र तो सुखी उरता. आनी ताका तुमी हें घट्ट राबता. येदोळ विवेकानंदाल एग्जांपल घेतलें हांवें. सुदामार एग्जांपल पळयात. कसं नासता हांव हरक मरक गुडिसल म्हणटात. 27 दिवस जेवण ना. आमी एक उपास केले रे. उपास म्हळ्यार खरें उपास न्ही तो कडनी. बाकी वेळार 2 मुद्दे रायस केल्यार उपास वेळार 10 पोळे खाता. आमगेलो उपास अशें. एनिवे आतां 27 दिवस ताका विकली म्हळ्यार म्हयन्यांतून जेवण ना. आनी आमकां एक जेवण स्कीप करून उपास फळार करून घेवन आमी रातचें जेवण ना म्हणटा. काल उपास म्हण आनी दुसरे दिवस काल 10 पोळे जाले आनी आनी ताजे आमी डबल. म्हण खंयच्या धर्माक गेले ते हिंद जाल्यार आतां आनी एक धर्म तर घेतला रे. सांबळे सकाळीं 5 2 उपास 7 पसून. सकाळीं बसता तो तेकन बिर्याणी तेकन परत खावंक घेवन बसता. आनी 7 नंतर आमी ताजे डबल सामोसा गिमोसा आसता पळय. म्हण एक्चुअली उपासाचो अर्थ कसो की म्हळ्यार विदाउट फूड आय कॅन मॅनेज. विदाउट फूड आय कॅन मॅनेज. उपास म्हणजे शूर काम. एक्चुअली उपास म्हळ्यार कशें की म्हळ्यार हरिनामा वयरीच जीवन काडूंक ताणें. कशी हरिनामन कशें की तुमगे लागीं फूड न्ही तेंच फूड तेंच विटामीन आमकां. आनी हें फूड जावका म्हणना तें जायना आमगेलें. हे कसलें टिफीन एक इडली कमी जाल्यार पळोवता कितलो उदवेग येता. नाही जाता जातलें न्ही. क्वेश्चन मार्क येवन येना. जाता कसं जालें बरो विल पावर दीस तशें म्हळ्यार हांव कशें गोश्टी परत सोंड बस हांवें परत अशें म्हणना. म्हळ्यार कशें मेळ्ळां ओके मेळना जाल्यार तिका ओके. विदाउट दॅट जायना म्हणटा तशें पळय हें वच काम. हांव खावना अशें म्हणना केन्ना कळ्ळें. बट आमी तें लिंक करता पळय तें केल्ले शिवाय जायना. तें जायची अशें म्हण आसता पळय ती मेंटेलिटी वचता. तें पुरो प्रॉब्लम हेंच क्रिएट करता आमकां लायफांत. तें जायची म्हणटा न्ही तें एक विकनेस न्ही तें. हांव म्हणटा हें पूर आसता पळय हें पूर आमगेलें मेंटल विकनेस. ताच्यान बेनिफीट आमकां कसलें ना. आतां तें म्हणटा पळय शरीर तुमी कितलेंय करा एक्सरसायज करा खंय करा कसलेंय करा कळ्ळें. आतां मसलोक तुमी पळयलें ते एक्सरसायज म्हण बॅडमिंटनाक गेलो तें कोलॅप्स जालें. कोण स्विमींगाक गेलो तें कोलॅप्स जालें. कोण जिमाक गेलो. आतां मसलो कसो केलें म्हळ्यार तुमी पेपरार वाचता न्ही. थंय एक्सरसायज जालें म्हणटा एग्जाम करचें न्ही तें. तुमी मसलो एक्सरसायज केलो म्हण 10 किलो उण जायना.
इट शूड बी अ ग्रॅज्युअल प्रोसेस. आमी कसं करता काय म्हळ्यार एकदम ते वेट उण करता का ताका एक लिमीट आसा न्हय, एक्झॉस्टन म्हणटा न्हय, हार्टार लोड बस न्हय. ते ग्रॅज्युअल करता ते प्राणायाम आसा, योग आसा, ग्रॅज्युअल वचता ते एकदम तुम पुराय प्राणायाम म्हणून एक वळ फिनिश करचे उठा बस म्हणून ताणें खंय तिका एक प्रॉब्लम जावपाक चान्स आसा. सो ताका प्रत्येक अभ्यास म्हणटा पळय, अभ्यासाने प्रथम साधन करता. सो आदी हें परत तुमकां बसता खंय तें मेंटल विकनेस म्हणटा न्ही, शारिरीक परत विकनेस जावता. जो पर्यंत तें वचना तेन्ना तुमकां सूख मेळना. केन्ना यू आर फ्री, द मोमेंट यू आर फ्री फ्रॉम मेंटल हें म्हणटा पळय विकनेस, देन यूल बी हॅपी. आतां पळय मेंटल यू आर स्ट्रॉंग. आतां मस्त लोकांक कशें जालें म्हळ्यार सांज सांज पेट लागनात, पेन तर लागताच पळय की न्ही, पेन लागताच. आतां लागता की ना, व्हड पेट लागता. मागीर मागीर ते पेट खावन खावन खंय जाता की म्हळ्यार खंयचे पेट लागना ताका. हां तशें तशें तें खावन खावन ताका अभ्यास जाला. मागीर तो खंयच्या पेटाक तो कॅर करना. सो आदी अनेक दृश्टीन पळयार तुमी भक्त की भिक्षुक की व्यापारी. भिक्षुक आनी व्यापारी म्हळ्यार भक्त नाही. अशे 3 शब्द कसो यूज केले काय म्हळ्यार भिक्षुक कोण कोण मागतात पळय की न्ही, ताका बेगर म्हणटात. आतां तुमी एडमीट केलें हांव भिक्षूक म्हण, पळय की न्ही, दे आर ऑल बेगर्स न्ही. बेगर्स जाल्यार काय म्हळ्यार देवाला मागता केन्ना तुमी. तो मागता जाल्यार कसं म्हणटा आमी बेगर्स म्हणटा. म्हण तुमी आतां फर्स्ट कसं करता काय म्हळ्यार देवाला मागचें बंद कर. एक मागयचो भक्ती वाडय, ह्या वाडय कळ्ळें. प्रापंचीक विशयान तुमी मागनाका. आतां मागचें बंद केलें की आसा जालें आसा, उणें जालें की तितलें आसा, उणें जाता आसा, उणें जाता आसा. म्हळ्यार कंपेर्ड टू युअर प्रिवियस कितलें उणें जालें. आतां कशात गोश्टी हे मागचे प्रश्न केन्ना येता देवार भरवस नाल्यार येता आमकां. आतां आमकां गोत आसा देव केन्ना आसता अवश्य दिता म्हणून, आनी मागचें कशें जालें. आतां हावसूल एग्जांपल जर घेता, देवाक तुमी हावस म्हणलें का, चेडून दूद मागता वे मागलें चेडून ना, सांज चेडून दूद म्हणलें की ना, दायकेन नाकी रेडले म्हळ्यार दूद दिता. तशें देव कशें करता काय म्हळ्यार दायकेन नाकी कळून दिता आमकां. मागीर चेडलाक सांगलें म्हूण जावं. सो त्या रिलेशन तुमी तशें देवाला पळोवता. आतां कोण हावस दिना कसं म्हळ्यार तेगेलें पोट समजना. सो देव दिना म्हळ्यार तुमी कसं लायका काय म्हळ्यार कसं की म्हाका म्हगेल्या बऱ्या खातीरच, म्हगेलें आरोग्य समोर का म्हण, म्हगेलें मानसीक स्थिती, म्हगेलें मायंड घट्ट जावंक म्हण देवान दिला म्हण. आमी कसं करता काय म्हळ्यार देवान दिवच आशिल्लें, देवाक कोत ना पळय कळ्ळें, म्हाका कसं ना म्हण घेवन हें तुमगेले विचार जाले. सो देवाले विचार वेगळे आसता. सो हावसूल विचार कशे वेगळे आसता की आनी कन्सेप्शन डिफर जाता. चेडूवाले एंगल वेगळें थिंकींग आनी देवाले विचारसरणी वेगळे आसता. म्हणून ते आमकां मिसअंडरस्टँडींग जाता. सो तुमी एक कसं करता काय म्हळ्यार देवाले बद्दल केन्ना मिसअंडरस्टँडींग दवरनाका. आस की तुमगेलें की देवाले बद्दल केन्ना मिसअंडरस्टँडींग ना म्हणनाका तुमी. येता कित्याक मनीस तितलो स्ट्रॉंग ना, मनीस तितलो स्ट्रॉंग ना. तुमी तितलो विश्वासांतल्यान आनी मागचें कसो जालें पळय की न्ही. खंय तरी तुमगेलें समथींग लॅगिंग न्ही, आमकां खंय तरी कमीपण आसा म्हणून जालें. सो कितले म्हणटा की कमीपण वतना ते टायम वता जाल्यार तें कमीपण आसा पळय तें उणें जालें. सो आतां तुमी म्हणलें की वी आर ऑल बेगर्स म्हणून. आतां तुमी व्यापारी की कशें जालें तें आं तो ह्यान दिता त्यान दिता, तारणे कापड दिता 5,000 नोकरी जावता. हे परत जोक न्ही, हांव प्रॅक्टिकली हांवें पळयलें. आनी तुमी पळय डेली देवस्थानाक कोण येता
कुंकुम लावून घेता, संधी करता, लोकांक इम्प्रेशन करता, भारी व्हड भक्त म्हणून. आनी तो असेसमेंट करून घेता की हांव भारी भक्त म्हणून. हांव बरो प्रॅक्टिकली प्रत्येकांत ऑब्जर्वेशन करता. एक वेळ एक मनीस आयलो, तेन्ना देवस्थानांत गोंयांत पळयला अभिषेक पुरा पावच काडचे आसता. तो आयलो, अभिषेक पावच काडली, ते करनाची, अभिषेक करनाची आनी पावच काडची मात्र. तेन्ना ₹100 आशिल्ले. आमकां हें केन्ना स्टोरी मेळ्ळी, समवेर इन 1982-84 स्टोरी. तेणे अभिषेक आसना, ताणें स्पेशल कांय करता न्ही तो. आतां आमी डेली करता पळय, ते लागीं तुगेल्या नांवार स्पेशल करनात ताणें. तो थंय इतलें पार्सन करता, हागेलो अभिषेक म्हणटा तितलें शिवें. आनी तें विचारलें कसो म्हणटा, तूं खर्च मेळ्ळी ना, तांकां आयल म्हणटात ते. तें दिले नंतर तूं विचार करता तें म्हणटात. आसूं, एक लायन ₹100 दिले. आतां भट कसो खर्च मेळ्ळा विचार तुमकां, उद्देश विचार, संकल्प कसो म्हण. तेन्ना हांव पळयलें, लिस्ट घेवन आयलो 20. सगळें तें फेरी बोट समना खंय, मायन्स समजल ना खंय, ₹100 नागेले, कोटी गटले व्यवहार आयला. हें प्रॅक्टिकल हांव सीन. तें मसलो कसा तिकडने एक सान एक कुंकुमार्चन करून घेवन व्हड एक साम्राज्य मागता तो देवाले. पळय कितले व्यापार पळय. असल व्यापार बुद्धी आमगेली ना देवा लागीं. चारण दिवन हो सगळे कोटी वसूल करता पळयता. असल बुद्धी आमगेली, व्यवहारीक बुद्धी. सो इन दॅट सेन्स तुमी म्हळ्यार आमी पुरा खंय म्हळ्यारी व्यापारी आसा आमी पुरा, फर्स्ट क्लास व्यापारी. देव सुद्दां आमगेले मुखार खंय न्ही, तसल व्यापारी आनी बेगर आमी पुरा भिक्षूक. तातूंत भक्ती केन्ना तुमगेले स्टार्ट जाता, रियल भक्ती. हें दोन बंद जावना. हें इन व्यू ऑफ द स्टेटमेंट तुमी रियल भक्ती की हे दोन आसना. हे दोन कलंक आसनाय तुमगेले की. आर यू रियल डिवोटी? नो. मॅडम हें कसं गट्टी म्हणटा नो म्हण. गट्टी म्हणटा नो म्हण कितें, यू आर स्टील बेगर, यू हॅव एडमिटेड. तुम्ही व्यापारी, यू हॅव एडमिटेड. तर तुम्ही म्हणणे नॉर्मली आसता प्रत्येक मनशाक. मनुष्य म्हणल्या नंतर येत हें पुरा. फायनल कसं ना तुका तसकी मातशें कोणाला तें प्रश्न आसा न्ही. तुमकां मातशें कळाव म्हळ्यार कशें कशें आसा पळया. हें तत्वज्ञान कोणाले येता, कोणाले ना म्हणून सांगचें ना. सुदामाला बायलान सुदामा म्हणटा, कृष्ण तुगेलो बालमित्र म्हणटा, तेगेले वचून कसले सांगना तुमी. द्वारकाधीश परलोकांत दिसता बसला तो, तूं तेगेले कसले विचारना. तेन्ना तो म्हणटा तेगेले बायलेलें नांव सुशेला म्हण. सुशेला तुका तसलें हांव आज पसून कसलें मागेलें ना म्हण. आज खंयच्या तोंडान तेगेले वचून मागचें. आनी म्हगेल्यान देवाला संबंध दितलो की वचून मागचें वें हांवें. कृष्णाक वचना की म्हगेलो अवस्था म्हण. तेन्ना ते म्हणटा पळया, हांव तुमकां कोणालें माग म्हणून सांगलें, हागेलें सगळें माग म्हणना. सर्व लोकांक कोण दीत पळय तागेलें माग म्हळें. आतां हागेलें वचून माग म्हळें म्हळें तशें तुमी कित्याक ताका ताण दिलो म्हूण. तेन्ना तो म्हणटा सुशिला म्हगेलें कितें बुदवंत आसता म्हणून. बरी आनी कोणालें मागचें. आनीक एंगर आसता ताका जाल्यार एक सांगता, तागेली परिस्थिती तशी आशिल्ली, ताणें मागचें करेक्ट आसतना जाल्यार आमगेली परिस्थिती तशी ना. आतां तुमी मागता पळय देवाले, तुमकां जाय वता रियली नाका न्ही, ताणें कशें मागचें म्हूण देवा लागीं अवश्य आशिल्लें मागा, अवश्य नाशिल्लें तुमी मागनाका. आनी अवश्य आसल्यार इफ यू आर रियल डिवोटी तें सांगता म्हणना देवाक. आतां हांव मातसो वेळ पळयलें हांगा, तुमकां खंय दिसलें हांवें थंय जाय म्हणून. पळयल्यार परत हाजेर आसता. हांव मातसो वेळ पळयलें ते कडेन खंयच्याय विशय आसा कळ्ळें, हें जावका तें जावका म्हळ्यार समजा जालें ना म्हण आसलें हांव बेजार करना, देवा नाका म्हणून तें. सो जाय जाल्यार देव करून घेता, नाका आशिल्लो तो देव करून घेना. पूण इतलेंच तात्पर्य आमकां कसं अवश्य आसता पळय तो देव दिता.
आनी ना म्हणून जाल्यार रे आमकां तें अवश्य ना म्हूण. आतां उदाहरण घेवं, हांवें गाडी घेवका म्हूण केलें, जायना म्हूण. अदर्थ कसं जालें, तुमकां नाका म्हूण. कितले दिवस गाडयेर भोंवले तुमी? सायकलार भोंवले न्ही आमी. सायकल गत अशी हाजी पासून कितें लोकांना पळोवन घेवन आमकां हाका कमी करता सायकलार भोंवचें म्हूण सुमार लोक म्हगेलें सिंपल लायफ स्टायल पळयतात. तूं कटिंग आनी कसो थंय वच म्हूण हांगा पळय. हांव म्हळ्यार म्हाका तशें कांय ना म्हळ्यार आय हॅव टू मिक्स विथ द कॉमन पीपल न्ही. म्हाका ज्ञान जाय ते कसं चलता तें बरं म्हणून. पैसा प्रश्न नाही ते. प्रश्न कसं म्हळ्यार तुमी लोवर लेवला येवका. बरं म्हणून वयर लेवला बसून परत हांगा हाडच न्ही. ताका तें ज्ञान जावका म्हणून ही हॅज टू मिक्स विथ द पीपल. सो असो एक एटिट्यूड तुमी डेवलप करता म्हणून ताका म्हणटात की अध्यात्म लायनात तुमी टॉप लेवला बसका जाल्यार फर्स्ट तुमी लोवेस्ट लेवला येवका. आनी आमकां कसं जालां म्हळ्यार हें अध्यात्म म्हणटा पळय 5 स्टार अध्यात्म जालें. एसी तांचो साधन करता एसी रुमांत. पयलीं खंय बसता आशिल्ले? ओपन जंगलांत बसता आशिल्ले. आज इतलो आसून आमचे जडार आयल्यार डिस्टर्बन्स जाता. पण कितले डिस्टर्बन्स फॅक्टर आशिल्ले पळय. एक्सटर्नल पुराय डेंजर, हें डेंजर, तें डेंजर. आनी वी हॅव बिकम सो सेन्सिटीव. म्हणजे द मोर यू बिकम सेन्सिटीव न्ही द मोर द प्रॉब्लम. सो ताचे खातीर आमकां कसं करपाक म्हळ्यार आशिल्ले कंडिशनांत द बॉडी मेकॅनिजम स्ट्रॉंग आसा जालें. इट वील टेक केअर ऑफ इट्स ओन. बट आमी कशें करता म्हळ्यार मस्ती करून ताजेर वचचें ना. ताचो कृष्ण भागवतांत तो पुरो काम जालें आतां गेलें. युद्ध कितें पुरो जालें, पांडवांक राज्य मेळ्ळें. प्रत्येकाक एक एंड म्हूण आसता. कार्य केन्ना समाप्त जाता पळय मनशालें सगळे रोल एंड जाता. आनी ज्ञानी लोक की आसलें दैवात्मा कोण आसा पळय देव पुराय पर जालचें मॅक्सिमम गूड म्हणटा पळय मॅक्सिमम वेलफेअर ऑफ मॅक्सिमम नंबर म्हूण कृष्णान कसं केलें म्हळ्यार जालचें ज्ञान दिलें ताणें. आपणान कसं जालें तुमकां फिजिकल कांय दिलें ना पूण त्या ज्ञानान कसं विचार आसा पळय परत प्रॉब्लम सॉल्व जालें. जालें की ना हांव कसं दिलें तुमकां कांय दिलें ना पळय की न्ही जाल्यार हातून पुरो प्रॉब्लम सॉल्व जालें. समाधान मेळ्ळें. आतां पयशान आशिल्लें मेळनाशिल्लें समाधान आमकां ज्ञानान मेळटा. मेळच की ना मेळटा पळय की न्ही. आतां आमकां रियलिटी कसं म्हणून कळ्ळें विदावट मनी यू कॅन लीव. देवाला माग न्ही इतले दीस मागता आशिल्लें न्ही मागूनय समाधान आसा तें ना. आज एक दिलें फाल्यां आनी डबल घेवन वचता. देव दिता म्हणून कळ्ळें आनी वता आनी दोन लिस्ट घेवन तें टायम. सो आज आमी तशें न्ही लिस्ट कमी करता पळयतात. आतां लिस्ट म्हणून जाता आसता वाडटा आसता तुमगें पूण जाता जावका बदूक आस नाका ती येस म्हणून लिस्ट कमी करता. जो पर्यंत मागता पळय देव पर्यंत तुमकां देव दिना म्हळ्यार भक्तांक तागूच आसा हें ट्रॅप नाका. भक्ताक शिरकूंक घालता देवाक मनाना. सो हें प्रपंच आमी आतां कसं पळयता पळय तुमी एक लक्षांत दवरता हें नाशिल्लें मध्य दिसला वरी जाता आनी मागीर ना. देह घे पयलीं आशिल्लें देह ना. केन्ना कितें जल्म आयलें तें केन्ना बर्थ डेट ही इज बॉर्न बरें मध्य दिसून ताका नाशिल्लें आयलें. एंड कसं जाता म्हळ्यार एक्सपायर्ड ऑन सो एंड सो ना जाता. तशींच तें प्रपंच नाशिल्लें दिसलें दिसून मस्त दिवस उरना मागीर तें ना जाता. पुरा कसं दिसता पळय पुरा तशें ताका कारण कसं म्हळ्यार भुकंप जालो अतिवृश्टी जाली आनी पुरा समथींग लायक दॅट सायक्लोन खंय तरी आसता. आतां तुमी अध्यात्म लायनात बिगिनींग तुमी एक स्ट्रॉंग कन्विक्शन की स्ट्रॉंग तुमी एक डिस्टिंक्शन करता. एक म्हळ्यार बॉडी इज डिफरंट फ्रॉम सोल. कसं जालें बॉडी इज डिफरंट फ्रॉम सोल. तुमी एग्री जाता न्ही हाका. शरीर आत्म न्ही आत्म शरीर न्ही. आतां ती पुरा पीड आसता न्ही तुमी म्हणटा सुख दुख पुरा रिलेटेड टू सोल ऑर बॉडी पळय की न्ही.
आत्माक लाग कितें ना. आतां तुमी आत्मा परमात्मा जावंक न्ही तुमी आत्मा म्हळ्यार तुमी त्या दृश्टीन विचार करता. आय एम नॉट द बॉडी. तें वतना तें बॉडी फिलींग आसा न्ही पुरो आमी सकाळच्यान ताजे बद्दल विचार करता की आय एम नॉट बॉडी म्हूण कोण म्हणटा. कोण म्हणटा की आय एम नॉट बॉडी म्हणना केन्ना तें फिलींग तेका ताका म्हळ्यार आय एम बॉडी म्हणून येता केन्ना म्हण सबंद वेव्हार आमकां ताका म्हळ्यार शरिरा खातीर करता. सो आतां आमी पुरा करता पुरा जेवण खाण न्हीद आत्माक की शरिराक. आत्माक न्हीद आसा की ना. आत्मा न्हिदल्यार आमी पुरो खलास. ते 24 hours वॉकिंग ते वर्कींग. आत्माक खाण जेवण जाय की ना. आत्माक सोफा सेट जाय की ना. कोल्ड ड्रिंक जाय की ताका कसं नाका. हे पुरा कसं म्हळ्यार हे शरिराक आसलें पळय रिक्वायरमेंट. आत्माक कसलें नाका. जाल्यार एक जाय आत्माक कसं जाय की म्हळ्यार जप तप हें आसपा तें जाय. खंय जाय ताका. आतां तुमी पुरा करता आसा पळय कसं जाल्यार म्हळ्यार आत्मा स्ट्रॉंग जावचो. म्हणून आत्मा सगळ्याला आहार कसं म्हळ्यार हें पुरा सत्संग हें पुरा ताका जो खर्च ना. खर्च आसा की आतां घरा बसून नाम म्हणप खर्च आसा की ताका ना. बरी खावपा म्हळ्यार खर्च आसा. चना पीठ हाडका हें करता चार हाडका आनी नाम जप करता म्हळ्यार खर्च ना ताका. आतां तुमकां अशें जाल्या नामस्मरण करता म्हण आसा. पुस्तकां जावका म्हूण ना न्ही. विष्णू सहस्रनाम बुकां हाडून वाचका पयशे दिवन कांय ना. श्रीराम जयराम म्हणटा बसला पुरो आनी खंय ते जावका म्हण कृष्णा बेन म्हळ्यार पुरो की देवीक एक नाम घेतला पुरो. सो हांगा आत्माक कसं रिक्वायरमेंट आसा पळय ताका पयशाक खर्च ना. आनी शरिराक कसं जाय पडटा ताका परत पयशाचे व्यापार. मेडिसीन पयसो, फूड पयसो, घर पयसो, क्लोथींग पयसो, पुराक पयसो जाय आमकां. सो हें तुमी डिस्टिंक्शन पयलें लक्षांत दवरता. पुरा खर्च कसं म्हळ्यार आमी व्यवहार आत्माचे व्यवहार न्हय. परत दैवीक व्यापार करताची. आतां ती दैवी प्रज्ञा वचून तुमी खंय येवका म्हळ्यार आत्मप्रज्ञा येवका. देहाक कितलें इम्पॉर्टन्स दिता पळय इम्पॉर्टन्स तेंच इम्पॉर्टन्स तुमी कशाला दिवका म्हळ्यार आत्माक दिवका. केन्ना आत्माक इम्पॉर्टन्स दिताचे आत्म सबल जाता तुमगेलें. आत्म केन्ना सबल जाता तेन्ना तुमगेलें डिपेंडन्स ऑन द वर्ल्ड उणी जाता. डिपेंडन्स ऑन मॅटेरियल रिक्वायरमेंट आमगेलें उणी जाता. सो हे प्रयत्न म्हळ्यार कंटिन्यूस चालू उरता. एक जन्मान पुरा हें जाता म्हण आमकां सांगचें सो पुरा साधन करून घेवन आमी कसं करता म्हळ्यार ज्ञान प्राप्त जाता. सो आदी पुरा लोक आमी ज्ञानी म्हणचे येना तें येता आसता. आनी म्हाका सांगलें गुरुच्या तुमी वाचलें ज्ञान म्हणलें ती पर्वत तितलो आसना. आमकां कळ्ळें इतलेंच वेद इतल्यान तूं दिलें आमकां. त्या पर्वता तितलें आसलें मेळ्ळें नॉट इवन 0.1% आमकां मेळ्ळें. आसूं तें ज्ञान प्राप्त जाता आसा. आनी तें कसकसान आसा पळय भायर पळयताची तें म्हणटा परत भितर आसना. भायर पळयत कसं आसा भितर आसता म्हूण आनी भितर नाशिल्लें भायर ना. हांगा कसं नाशिल्लें थंय ना आनी थंय कसं आसा परत भितर आसना. पूण तांकां म्हणटा ती ताका तुमगेलो आत्मांत पळया म्हूण. भेद भाव करनाका ताका म्हूण. सगळें वस्त्र पळोवन ते जात गीत हाडनाका ती. पिंदील वस्त्र हें पुरो म्हूण घेवन तशें करनाकाच न्ही. म्हूण आज आमी समाजांत कशें जाल्यार म्हळ्यार वेशभुशणाक लक्षात. म्हाका एक इन्सिडंट हांव सांगलें तुमकां. तो कोण म्हूण म्हाका जाय इज अ ग्रेट सोल कळ्ळें. वेरी वेल नोन पर्सनॅलिटी. त्या फंक्शनाक जेवणाक गेलो तो सादा दोत आनी घेवन गेलो. ताणें राबयलो ताका सोडलो ताका कित्याक म्हळ्यार परत सूट घालून आयलो तो. ताणें कसं केलो वचून सूट घालून आयलो सोडलो ताका. मनुश्य तोच पयलीं तें घालतना सोडिल्लो ना आ सूट घालतना सोडलें. मागीर जेवणाच्या बला बसलो. ताणें कसं केलें म्हळ्यार ते सूट कोट आसा पळय तें काडलें दवरलें. ताका म्हळ्यार कसं करता आसता म्हळां तो कांय ना म्हळालो. कितलो म्हळ्यार तुमी सोडिल्लें हक्क पळोवन न्ही म्हण ताका जेवण घालता आसा तेन्ना ताका कळ्ळें पुरा मनशाला कशें जालें म्हळ्यार अशें आमगेलें पुरो तागेलें हक्क पळयता आमी. तो कारार आयलो म्हळ्यार तो व्हड VIP. सादो मनीस बाप इतलो भावन आसा इतलो तागेलें हें आसा मनुश्यत्व आसा ताका वेल्यू ना.
आनी कोणा मनुष्यत्व ना पडला ताका सेल्यूट मारताची, ताका रिसीव करताची, ही एक परिस्थिती. तशाच परिस्थितीर तुमी भायर येवका. सो तुमकां आत्म म्हणटा ती पार्ट ऑफ परमात्मा, अंश म्हणटा ती तो पावरफूल आसा आनी तांकां सर्व आसा. भायर कसं आसा परमात्मा ते स्वयंज्योती म्हणटा ती तें तुमी पेटोवपाक, आत्मज्योती म्हणटा आमी तें पेटोवपाक. आनी ती आत्मज्योती पेटयता जाल्यार तुमकां बरा साधन करपा पडटा. सत्संग पर आमकां आवश्यकच आसा. आनी सत्संगाचे व्हड बेनिफीट कशें मेळ्ळी हें आमगे लागीं आसला आनी तें आमी जागृत करता. सो ती जागृत अवस्था तुमी पावता. आज आत्मतत्व केन्ना तुमी म्हणटा ती तेन्ना खंयचे प्रकार भेदबुद्धी येना तुमकां. तो बायलो, तो दादलो, तो सानो व्हड, रिच अँड पुवर, जाती हे खंयचो प्रश्न येना. आधी आमी आत्मतत्व ना म्हणून परत अशें म्हणटात. आतां उदाहरण जर घेया, आमी खंयचो एक मनीस काळ दिसलो पळय की न्ही, ताका दूर केलो. गोर आसले रे लागीं केलो. आतां ब्राह्मणांत काळ आसा की ना, काळ आसा न्ही, ताका दूर करता की ना. ब्राह्मणांत काळ असले जाता. आतां आनीक घे तुमी ब्राह्मण पला गोर अशें म्हणलें का. आतां अनेक जातीन तूं गोरे आसा की ना, आसा थंय जात येता, थंय गोरे ना. म्हण आमकां जाय जाल्यार तशें आमगेलो पळय सिस्टम आमी ट्यून करतात. पूण ही भेदबुद्धी आमगेले वचका खंयचे प्रकार भेदबुद्धी वरनाय. आतां अनेक कारण अशें जावपाक मेन रिजन कसं जालें, भेदबुद्धी आसा न्ही ताका अहंकार हें सर्वान लक्षांत दवरता. स्टार्टींग आमकां इगो फॅक्टर, आय फॅक्टर, अहंकार भेदबुद्धी कारण. हांव वेगळो, हांव सुपिरियर, हांव एज्युकेटेड, तो म्हगेलो नौकर, हांव म्हगेलो मालीक, हें वच न्ही. मालीक तूं न्ही, मालीक तो. ताणें काम केलें म्हण तूं आसा पळय की न्ही. ताणें काम केलें म्हण तूं आसा. आतां मालीक कोण? अन्न कोण दितलो तो न्ही, काम कोण दितलो तो. तूं बसून खाता हांगा. सो तशी अहम आमगेल्या वचका. आज उदाहरण जर घेतलें न्ही, तें परत कसं अहम भाव आसा आमगेले आसा पळय तेंच कारण. म्हूण आज तुमी कसं जाता की म्हळ्यार पुस्तकीय पंडित जाले. खंय जालें? पुस्तक वाचून घेवन तो पंडित जालो. देवा पळयलें ना हांवें. सो पुरो लोकांक खंय जाता की म्हळ्यार एक कळटा ज्ञान भितर कसं दवरना की म्हळ्यार भगवद्गीतान खंय वाजेलें आसतना गुरुचरित्र चलक सपोज मात्र गुतच न्हू जाल्यार गुरुमुखांतर कसं आयकच पळय तें मात्र भितर वता. आनी हें कसं वाजेलें आसा पळय तें आयकलें आमी जाल्यार आचरणांत येना तें. म्हण ताका म्हणटा ती खंयचें ज्ञान आचरणांत येता म्हळ्यार गुरुमुखांतर खंयचें आमी ज्ञान घेता पळय तें इफेक्टीव आसता. कित्याक हांगा एक सोल आसा पळय, एक ज्योती केवळ अनेक ज्योती लावूंक शकता. प्रज्वलीत ज्योती आसा न्ही, अनेक ज्योती थंय प्रज्वल करूंक शकता. म्हणटा कितें जाता की म्हळ्यार पुस्तकांत प्रज्वल जायना. जाता केन्ना देवाल हें उरता ताका नॉर्मली जायना. बट देवाल जर आसल्यार ताका देवा दिसता कोण गुरू ना. पुस्तक मुखांतराक दिव्या म्हणटा तेन्ना तो देव दिता ताका. सो फायनली हांव तो अशींच म्हूण ना हांव तो बट नॉर्मल तशें म्हळ्यार हें नॉर्मल गुरू शिवाय आमकां तें ज्ञान प्राप्त जायना. सो आजी हांव रिपिटेडली तुमकां सांगता आसा आमकां सांग सोदता म्हणून परत देवान दिलां की ना. सत्संग योग दिला न्ही, बेनिफीट घेना जाल्यार चूक कोणाली. भक्ती योग दिला की ना, मनुष्य जन्म दिला की ना, दिले. आता यूज करण्यार ब्लेम कोणाक आमीच ब्लेम करून घेवका न्ही. सो गुरू प्राप्त कोण दिला, गुरू सोदता म्हूण ना. अनायस मेळ्ळा तुमकां, एक्सिडेंटली म्हणटा न्ही देव तुमकां मेळ्ळा. तुमकां प्लॅनिंग केलें ना, तुमी हें केलें ना, खंय की तुमकां अनायस म्हूण देव मेळ्ळा. आतां साधन जर करना जाल्यार ती काम जालें. आतां मार्ग मेळ्ळा, मार्ग मेळ्ळा तर वॉक करता न्ही. मार्ग मेळ्ळा नुतलो बशिल्ले आमी. सो देवान सर्व कोण दिला. हात दोन वचर मेळ्ळा आमकां, रायट गायडन्स मेळ्ळें. पुरा देवान तशें पळयल्यार फुल्ल विचार करा खंय तरी उणेपण आसा की पळया तुमी. सकाळच्यान इतले वेळ सांगलें आतां हे स्टेजार खंय तरी उणें आसा की तुमकां, उणें आसा की
असं म्हणून जर जाल्यार तर मानसिक आमगेलें कमीपण खंयचे कमीपण मेंटल डेफिशियन्सी. आता रियली म्हाका सांगा, आय एम फ्रँकली टेलिंग, देवान कसलो कमी केलो ना. तूं कमी केलें तुझा भंय म्हणटा तूं कमी केलें तेवढं भंय म्हणलें आतां ना आं आंग वयर दिसता घरा गेल्या नंतर ते भूत आनी येता म्हाका प्रपंच म्हणजे भूत आसलें जाय ते सोड ना ते म्हणटा कंटिन्युअस जावका म्हणटा काय म्हणटा 1-2 सिटींगाक भूत सोडना वयचे वर्साक हें करून घेवन पडटा तेन्ना ते भूत वता आनी ताका पेट्ट केन्ना सहन जायना पळय तेन्ना म्हणटा म्हगेल्या वाट्यान हांव वता.